Mikundi nda yake jambo. Muko Goma sababu gani kwa sasa muliacha bwami yenu kule Kubatangi na baona Goma? Kwa sasa tunapatikana katika mji wa Goma kwa sababu wakuu viongozi wetu wa chama walituita ndani ya mji wa Goma juu ya kutukommunike information concernant jinsi ya kuboresha tena condition de vie ya administrateur na chef de chefferie. Alors tumefunzwa mengi na zaidi sana wanatufunza kwamba chama haipendi watu kwa trakasi ndani ya maeneo zetu, na inaonyesha kama kuna tax kidogo kama contribution yenye population inapaswa kuwa ikilipa ili condition de vie ya wakati ambao wanaongoza territoire, wanaongoza chefferie waweze kupata nao kisi gani ya kupata kitu ya kuwasaidia. Pale Kubatangi tunayua ni entite, kuna mizao, kuna soko kubwa, kuna biashara. Hali gani ya wafanya biashara kule Kubatangi? Biashara tunatembea kwetu kama vile kawaida, isipokuwa pesa ndio haitembee. Pesa haitembee kwenye population, krizi iko mingi, watu ukosefu wa pesa hizo inakuwa mingi katika maeneo zetu, kwa sababu watu wanaishi kumuremo, alafu pesa hasionekane kabisa. Juu hakuna makooperative, ndio maana hawana makooperative, hawana vitu vya kuwasaidia kuwaletea uchumi ndani ya eneo. Tuko tunakuona mu marezo sosio, unajenga vilalo, unajenga mabarabara, muna rehabilite masomo, tunasikia zingine unaanja jenga huku, natosha mamwaye wapi? Bon, ni initiative privée, kitake kiongozi nina jirendre konde keshi feri yangu inapaswa kuwa develope na sisi wenyewe. Kuna moyen yenye tulipata kwenye serikali au moyen yenye tulipata msaada wetu fulani, ni sisi wenyewe tunafanya initiative ya kuweza kuboresha maendeleo katika maeneo zetu. Tunasikia Kubatangi babiana benye balikuwa baguruguru bote biko banajiranda. Namna gani huku natumia mbinu gani kusema watoke mupori baache buguruguru? Kitu ya kwanza ilikuwa sasa kuelewesha kama tuko mfazi ya amani, hakuna tena mwaye, hakuna tena muda ya kupoteza ili mtu abakie tena ndani ya kizalendo au ndani ya mashamba au ndani ya wizi, kuiba watu, kupora mali ya watu hapa. Na ndio maana hata leo ndani ya voyage yangu ya leo nimekia na nusu ya wavijana ambao wanatoka Mapanyatenge ambao walipenda wafanye kazi ya kijeshi. Sasa hivi nimewaacha Ruchuru ili waweze kupata mafunzo, wapate kuwa wajeshi ndani ya chama cha AFC. Munafikia wapi ujenzi wa mabarabara zenye zilikuwa hazitembele wake, zilikuwa na moto haiwezi pita, tunasikia na magari zinaanja pita? Kazi za barabara zinaendelea, lakini tunahitaji apui, sababu apui ya mabene ambazo zinaweza kutusaidia kubeba mashiwe, kubeba mamchanga, kumwanga ndani ya barabara, na maburuete vile vile tunahitaji maburuete. Shino barabara tukosha tengeneza vizuri, ila tu tunakosewa vyombo kama vile bene na maburuete, na ndio maana tulikuwa tukiita gouvernement tusaidie kutafuta bene mbili ili tuweze kuboresha maendeleo ya ukarabati ya barabara katika maeneo yetu. Mwami Ndake Mikundi, uko mtu mwenye tulisikia liwala na kusikiaka sana juu ya kazi unatumika. Je, leo hii population inasemaka nini juu ya liwali? Liwali ni mtu mwenye nijua tuwezi ruhusu abebe kukipoi, kumbe akifika kwa eneo yetu anaweza bebwa kukipoi kama vile kiongozi, kama vile mfalme. Lakini sio akiruhusiwa kwetu mtu kubeba kwa kipoi, ndio maana hatuwezi mbeba kwenye kipoi. Na liwali ni mtu mwenye population yetu inapenda sana, inamfurahia sana,
inaona kazi zake na furahi sana na Mungu mkono population presque ya territoire yote ya Lubero, hasa ndani ya shefuria Batangi liko nyuma ya liwali Erasto Bahati Musanga, liko nyuma yake kabisa, na pamoja na gouvernement yake yote wanaisapoti kabisa. Wakati alifika Kirumba tulisikia ke Batangi balisirika juu ya nini hakufika Mbingi. Population iliambia nini juu ya haiko Mbingi tu, population iko besoin liwali afike fasi yote, nene Bunyatenge, Bitakongo, Mwavinywa, Kichombero, Kamandi, wanahitaji waone liwali kwa sababu tumetangaza kila siku kwamba tuna gouverneur, tuna liwali wa jimbo na hawai kumwona na uso kwa uso. Alors presque population yetu majite zetu wanahitaji afanye tournoi juu ya kuenda kuwavisite, kuenda kuwasalimia. Akose ni juu ya makazi mingi zenye iko nazo Goma, Masisi, Ruchuru, Lubero, wapi, lakini population iko na imani ke itamupokea mwezi siku zijazo. Lazima donge na sahihi akiandaa safari ya kusema nenda Lubero atapokelewa vizuri sana, maana ni gouvernement yenye inasoulager population yetu. Tangia liwali aliingia kwenye kiti, population yetu iko soulager, iko satisfait. Mwami Ndake Mikundi Ise, kuna waandishi wa habari wa province walipenda nao waulize kidogo. Wanaweza kuuliza? Mwami, munaongea na vice gouverneur en charge wa finance mwenye na representer directement gouverneur Bahati Musanga kuhusu matax, na kunakuwa tax yenye itakuwa gere mu territoire kwenu, eske ni furaha au kutakuwa magumu kupitia ile decision? Bo, kwetu ni furaha sana kwa sababu ndani ya mazungumzo ya liwali nimesikia maneno 2-3 ambayo inanijenga. Maneno ya kusema kama watu wanaohusisha karibira wakadafina hawastahili tena kulipa tax. Ile ni kitu ambacho tunashangilia sana, maana ni watu wapato ndogo, watu wa kuhusisha mainite ndani ya vyavuli, watu wa kujidebrie, watu wapato ndogo. Amesema kwamba wale watu wasilipishwe tena. Watu wa makioske kidogo makioske nao wamesema kama asibasilipishwe tena. Nikusema ile ndio kitu muhimu ambao mimi nimeshangilia, kwa sababu population yangu ni watu ambao wanaishi mapato ndogo. Sasa ninaona wakati mtu uko na pato ndogo na kapitali ya 20,000 francs, kisha uende muongezea tax ya 15,000 francs, unapenalize maisha yake. Nikusema kwamba liwali amekamata hatua ya mzuri kusema kama kioski kidogo hazingepaswa lipa tax. Nini wachuruzi wa karibira wa mabido au wakadafinane hawangepaswa lipa tax. Hawa watu ya miavuli ya mainite hawangepaswa lipa tax. Ile kitu tumeshuhudia sana katika pale mu territoire. Wewe mu territoire press yote nduka wale watu wa kazi kidogo watu wapata ndogo wale, liwali amekamata hatua kusema hataki tena wale walipe tax. Na juu ya kucreer compte bancaire à chaque territoire, kila territoire itakuwa na compte bancaire. Na kuni namna gani mnachukua ile? Bo, shukuru kitu ya pili kusema kama liwali ya gouvernement provincial iliona kama administrateur wa chef de chefferie nao wapate gisi gani ya kuishi, paske nao ni watu hawataongoza mandite kama vile territoire na masheferi bila kupata meme sabuni au kitu ya kuwasaidia kununua hata karibira au inite juu kama vile haviko watanyanyasa raia, na hatupiki ndi raia inyanyaswe. Na kusema kama ile nao ni tendo nzuri ambayo wakubwa chama wa decide kufanya, paske ilikuwa magumu sana kwa fonctionnaire wa leta yetu ya nini ya AFC kuwa bila hata minimum ya kupata mrongo. Alors tunasalie ile idee ambayo liwali anasema pana nanye mtaanza pata mrongo mu mamarshe zenye ziko manditezi. Ndio tunashukuria ile kitu sana. Asante mwami. Nami nawashukuru sana. Asante.